नमस्कार बंधुगण मो यूट्यूब चैनल एचके ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण माने भलरे थे। आजिर मुद्दा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जेते बेले बिहार इलेक्शन कैंपेन सारी बिहार रे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं सारा पर जिते से ओडिशार भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे पहुँचला सेते बेले एक बहुत बड़ रैली देखा मिलला एवं बीजेपी समर्थन माने धर्मेंद्र प्रधान को भुवनेश्वर एयरपोर्ट रु ताकू नहीं आसिले फुल तोड़ा देगी बहुत बड़ा रोड शो होता एवं से किंतु देखा मिलगला सफा सफा ओडिशा रे बीजेपी भितर दुई भाग हो जाइए कहीं गोटे भाग हूँ धर्मेंद्र प्रधान को भाग आउ गोटे हूँ मोहन माझी एवं मोहन सासमल को कहीं आज जी फोटो विजुअल रु जना पड़ा वीडियो रु जे धर्मेंद्र प्रधान को समर्थक माने जे माने नेता माने थिले जगन्नाथ प्रधान हो समीर महांती हो ये माने जाएगी नहीं आसिले देखा मिलला वीडियो रे विभिन्न गणमाध्यम रे जा जना पड़ी धर्मेंद्र प्रधान आउ मोहन सासमल मध्य जन भितर गोटे प्रकार मतभेद चलती कहीं ए मतभेद हवा भितर कारण हूँ जे ये माने धर्मेंद्र प्रधान को कौन सी हस्तक्षेप चाहूना ओडिशा सरकार जो मोहन माझी सरकार चलती ये माने चलाउछंती मोहन सासमल आ मोहन माझी से बाहर रखिंट धर्मेंद्र प्रधान को धर्मेंद्र प्रधान जो दिल्ली रो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर अच्छी ताकू दायित्व मिलता बिहार इलेक्शन रे सेठारे बिहार रो बीजेपी आउ एनडीए रो प्रबल भोट पाई सेठी जीति एवं एनडीए सरकार है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं सेठी दायित्व मिलता धर्मेंद्र प्रधान को आ धर्मेंद्र प्रधान 100 रु 100% सक्सेसफुल होती किंतु नुआपड़ार इलेक्शन ताको देखा जाऊ नथिला किंतु सेठी जेहेतु से बिहार बेस्ट थिले जेते बेले भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे पहुँचले धर्मेंद्र प्रधान सेटारे ना मोहन सासमल देखागला ना मोहन माझी जाइथिले आनिबा ना यांको गुट्रे जे माने अछंती मोहन माझी ये मंत्रिमंडल से माने अधिकांश जाई नथिले जेमिति कि सुरेश पुजारी ये सब जाई नथिले तेने एथिरु जणा पड़ला जे ओडिशा बीजेपी बतर सब कुछ ठीक चलु नहीं बीजेपी रो दुई भाग हो जाइए ओडिशा रे गोटे हला धर्मेंद्र प्रधान एवं मोहन माझी मोहन सासमल एथिरे जो आगुरी इलेक्शन आगुरी 2024 साधारण इलेक्शन रे जो धर्मेंद्र प्रधान लीड करुला ओडिशा रो बीजेपी को समस्ते चाहूले जे ओडिशा रो मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान हबो बोली किंतु जेते बेले सेंट्रल कमांड पूरा एकदम तस्वीर चेंज करदेला जिते बड़े मोहन माझी को मुख्यमंत्री ओडिशा रे कला से आम जान धर्मेंद्र प्रधान ताकू पछपट रही मोहन माझी को चलेब किंतु एबे पूरा परिष्कार जना पड़ुछि जे धर्मेंद्र प्रधान रो कौन सी हाथ नाई ओडिशा सरकार चलाइबारे वर्तमान ओडिशा रे पावरलेस हवा खोजुछि धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान पावर कॉरिडोर रे वर्तमान मोहन माझी एवं मोहन सासमल सुरेश पुजारी जी मंत्रिमंडल अच्छा एवं दिल्ली सह डायरेक्ट कथबार्ता कर मोदी सहित एवं जहाँ किसी हो आमर सेक्रेटरी द्वारा जे मुख्य शासन सचिव अच्छी से ही चलाऊँ आउ सब ब्यूरोक्रेट आउ ऑफिसर माने ही ओडिशा को वर्तमान चलाऊे सेते बेले जे कहला ओडिया अस्मितार कथा सेते बेले ओडिशा को ओडिया लोक ओडिशार ओडिया लोक चलु नथिले ताहा एबे भी देखा जाउछि जो मुख्य शासन सचिव अछि से भी वर्तमान ओडिया नुहंती ताने सेते बेले जो बीजेपी कहउथिला ओडिया अस्मितार कथा एबे कुआडे गला से ओडिया अस्मितार तेणु आपण माने टिके भाबंतु कथाटा सेते बेले भी बीकेपी इंडियन सरकार चलाउथिला ओडिशार नही एबे भी जे अछि से ओडिशार नहीं से भी ओडिशा को चलाऊ किंतु धर्मेंद्र प्रधान को एथुरी बाद रखा जाइए एवं तांको खाली दिल्ली तक रखाई हाँ गोटे प्रकार होता जदि धर्मेंद्र प्रधान बिहार रे फेल हो जाता कि सेठी एनडीए रे सरकार बीजेपी रो बहुमत आसी न था तेबे
ହଁ ହୁଏତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଟା ସେ ବଚେଇବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଜୟ ଢଲିକିଆ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 123,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଜୟୀ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ବି ମନମୋହନ ସାସମଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେ ବି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଫ୍ୟୁଚର ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଲିଡ୍ କରିବ ଆଗକୁ ସେ ନମ୍ବର 2 ନେତା କେହି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲାବେଳେ ତା'ର ଶରୀର ସାଥ ଦେଉନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଚାଲିପାରୁନଥାଏ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେଉ କି ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲିଲା ବେଳେ ହେଉ ସେ ସିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଜିର ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ତାକୁ ସେଠାରେ ମନମୋହନ ସାସମଲ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେ ନେବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୁଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋହନ ମାଝୀ ମନମୋହନ ସାସମଲଙ୍କ ଗୁଟ୍। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ 5 ବର୍ଷ ସରକାର କାଟେଇଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଫିର୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ ବିଜେପିରେ, ଯେମିତି ଗୁଜରାଟରେ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ସେ ତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଫା ଜାଣିନେଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଅଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାସମଲଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି। ସେଟା ମିଡ଼ିଆକୁ କଥାଟା ସିନା ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।